kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada nggak permusyawaratan? Musyawarah ada? Nah itu jawabannya. Ingat ya ini musyawarah. Kalau ini tadi kemanusiaan adil. 3. 4. Lanjutkan. Kakak udah bisa jawab? Oke. Ini huruf apa nih, Nina? Alif, bata, sa. Bisa nggak nih? Ambil ikronya. Ini huruf apa? Dapat ikut sama si Andika. Ya, sholat. Kurangnya tadi di tengah sekolah. Hadirin Kapas menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi ini huruf apa nih? Nggak tahu nih hurufnya apa? Kamu nggak ngaji kamu di sekolah? Gitu nggak ngaji. Ini apa huruf apa nih? Si. Oke, adik sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mode CCTV. Oke, mau selamat Jumat. Oke, terima kasih. Thank you for your support and then for your stay and then your time. Thank you so much for coming. Terima kasih atas kedatangannya dan dukungan. Oh no, you can. Cepat. Apa Kak? Ini apa Kak? Nggak tahu Kakak ini apa? Bisa. Nah, pintar mah, dengar ya. Lanjut jawab. Lanjut jawab ininya. Bini Jamai by Mix Vlog. Good afternoon. Okay, I will give you moderator. Okay, iya baca. Hadirin Kapas menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang ditakuti sejahtera. Pada Kapas itu kan untuk makan, untuk pakai baju sejahtera. Makna yang menggambarkan persatuan bangsa. Bini Jamai by Mix Vlog. Okay. You have got blue. Please connect Ijal to Ade Sukardi to Indonesia my friends. Indonesia my friend. Yang mana? Ayat dalam surat Al-Fatihah berjumlah 7. Ar-Rahmanir-Rahim adalah surat bacaan ayat kemana? Ya, Bismillah. Ya, halo. Pertama, Bismillah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini apa nih? Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keberapa? Yang keberapa tadi yang boleh tunjuk? Ya, ketiga. Oke, kan? Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang ketiga. Ingat ya, nanti ujiannya keluar kayak gini nak. Oke, terima kasih. Thank you. Selamat saja Kak Sos. Thank you. Bini Jamai by Mix Vlog. Please connect to my Indonesian friend Ade Sukardi. He is a good friend, so please connect him. Watch and subs, and then don't forget to leave the comment. He will be back to you. Okay, give me your time, and then don't forget give me turn down your link. I will pin your link. Okay, thank you, Bini, thank you for stay in my streaming, and then give me your link. Artinya titik Bini Jamai bags. Look at this. Is that yours? Okay. Ya. Bini Jamai by Mix Vlog. I watch your video. Lanjut nak. Baca nak setiap. Nanti ujian kayak gini nak. Ujian gini harus dibaca. Kemudian ujiannya harus diisi. Jadi